سلام عنا هبلي كما يوعلكم خبركم تملكتنا نعلة حمص لساعات 6 فرقان زمرزنا يوم استفلالي زيناتات حسنا قربنا لنا زيناتات بمسوساي أنا اللوام قبل كدان مسملا سوميا استوديو تلفزيون تقراهم ساخون كنت أنحنا نخد كتاتلنا دما بخبر نعدم أب كتم أخصم أم منبر لك أنا بأباسات أرثوذكس توحد بيت كريستيان تقرايت أي توكسوم نزبلهم سلسة تطرطرتي أب قطر كم زو على بيت صحة بوليس تاقتما أفليتو في الساعة مزقبة أوادي لنالو هاي ميكائيل قصص دما كم سعب كاربلناي حلافي جبن مصراي بوليس كتم أكسوم تقرألاي أسفا قبر مريم أب كتم أكسوم منبري لكانة باباس منبر سلامة أرثوذكس توحد بيت كريستيان تقراي سنة 30 خلتشن 10 منتنا متمرد فرق ليتي حادث إيد كم ستكوسن نزي تقبر فتيمهم استفالو سلسة تطرطرتي أب قصر حقي كم زوعلو قليصهم على 30 أسرى يوريك قلتشن 10 منتن ساعة 6 فرقان نايليتي أو كتم أكسوم أبي حاولت أنا هذا أذكر كفلي بتاع منبر سلامة بيت صحفت ياو طيت تتوكيسو توهايلو أمن دق عليو ياو تقوم صحنا ياو تقداي ناتسارنا ينا نركب سلسته تطرطرتون قصراو إن لنا تقداي كناتسارنا هلنا جين زرخونا يفنجي ياو خوشتي سلسته تكوسا خوشت خبعلم نايو علم ورديا كم زخونه إنا تو حوريكا رخيونا زلنا أبتها كتما زفتصم جبن كاب بوليسن حزبن كتما أكسوم كملت كم زي خيل زحبرة تقرألاي أسفا اتزتفتصم منور تقبار بزقبات تصاريو نابيت فردي كم زحلفن اتجبن مثل بوليتيكا متأثر كم زي بلون أفليتهم محاورة ميديا بوليتيكا مسكالي مالي اتحازو ويب زيجين ياو مسناي بوليتيكا مسناي دق بوليتيكا زتحاز نجر يولن بعلم وشتي بزنرة قوانتات استلعالي ياو إيتنا من دقة خمس تقوشينا ساحزي الرقاقنا زلنا ياو أرض أطلق عني نوزو مكتا أكان حليفنا والثاني مسرق غاق عني هزونا ياو محورة ميليادي بخالي ديو اللو خنقبرينا حبرسب أو محورة ميديا كابز وزع زلو زتزاوع حبريتات تعاقبهم صفوف حبريتا كابز ملكتو أكال كركب كم زقباز حبريتا قال لا يسفم كيد حقي تفتصام بوليس نحبرسب ببقوانا حبريتا كم زهبون وسيخهم قليتهم هزوي أو قن نسلطان أو قن ممحدارون كأسلي زقباو نايسلطا صرحاتون هزوي بسلاماتي بسلام خوص يخسر زقباو لأتا حد ألوالتا وريتاتون ينزح يوم أبنتكم محورة ميديا تنزح زنغرا أنا هنا بايتات قارينا زرخونا ينافت محورة ميديا استوزع حسات مخانو تفكر كم زي كونون تهزي جنزاوي حديرو ياو سلامن دحنة أو محلاون أو يمينا يهجبر ذلو إذن أنا بحسات ألوالتا من حسات ميدياتات جن كدانا قريولن بيرا وحدنت بمحلاو قطباو عقمن معباي قبر مأكاب وسان كم زخونة أوشت أو عقم خامد الرح كم زدلن مكتل بريزيدنت بيراو قلاو منكس تقراي آيتا أمان إلا صفا قليصم إفريم ردهين توساها تبصاف اللو مكتل بريزيدنت تقراي آيتا أمان إلا صفا لو معلت آب كفل ختم حاول ترخيبهم مخفال قبري آب السيروم كفليت قبر زعمت فوليز قبرو حزب تقراي كاب منغست إثيوبيا بجت استقلكللو كم زخونه دما آيتا أماني لصفا يقلصوم حزب تقراي بساعة زي كاب فيدرال كرخو زقبع بجت يبلون حزب تقراي بساعة زي نداده يركبن كاب زتبقيسو طعنا تكالاتنا أبيات تمرتنا محبري إيكونومينا أب كبيد صقم يزلو حزب تقراي كل نجار بحر سمركوسا بعلو تسكيمو ونتخونتات كساجر أبز جدد كونتات ينازلنا ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኽፈል ግብሪ ኣብ ካሊእ እዋን ይኽፈል ካብ ዝነበረ ግብሪ ብዝበለፀ ትርጉም ኣለዎ ንዑ እዩ ናይ ለም ዘበን ምኽፋል ግብሪ ዝምልከት ግብሪ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ብዝብል መሪሕ ቴማ ኣብ መላእ ትግራይ ዝኽፈት ዘሎ ብሄራዊ ሓድነት ብምሕላው ቁጠባዊ ዓቕሚ ንምዕባይን ንምምካትን ግብሪ ምእካብ ወሳኒ ከም ዝኾነ እውን ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ የገንዝቡ ምሕዋይን ዳግመ ህንፀትን ጥራሕ ዘይኮነስ ብሄራዊ መኸተውን ኣብ ባዕልና እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ተማሕፂኑ ነዊሕ እዋን
سلام كركب تسفا كركب ناصر حي صانحو تخونا جن كمتي كبلو زفتنكو منغستي إثيوبيان سلام تحسيمو حزب تግራይ يدكو ይዛሉ لذي سلامون كمصن تخوينو وشتاو عقمي يدلينا نسلام تحسيمو خاون لعل زخي تخوينون حزب تግራይ مكي تخوص عقمي يدليو عقم مالت لعل كله ايكونومي صلاتنا كي تكوسو كدكمنا علمهم يسرحوا سلازلو نحنا خا بهراو حدنتنا حلينا كاب تركب نشتي هافتي ناب حدا ماخل بقبر ملكع اتاخاخيبنا حويتن بتحدا قص حويتنا نداغ مهنصتنا كنرغاغص بتخالي قص كا بهراو مختنا عند رخيو حق رخيو كم زين قرطم نمرغاغ زخلنا عقم خنركب حبير كام مسرح يدلي ابي كفل ختمه حاولتي لعل 1.2 بليون قرش خمس اكب زغلصو دما اما حدارت خفل ختمه ايتنغاش كحسايوم زمدرخ زي تارانا قرش مكاو يكونن زلونا وشطاو صقمات بملؤ فتحنا ناب عرسنا نخلو المدرخ نسغاغرو زلنا معرفت زخونه او زمدرخ زي بدمر 1.1 بليون اكيبنا كفل ختمانا او كلل تግራይ ናይ ባዕላ አስተዋጽኦ ትገብር መንግስት ክልል ትግራይ ዝጎሮ ዘሎ ርብርብ ውሽጣዊ ዓቅም ናይ ምዕባይ ናይ ባዕልና አስተዋጽኦ ንገብሪና እዚ ተረኺብና ዘለና ክፍሊት ግብሪ ኩለ መዳብ ረብሑ ተረዲዮም በእዋን ይኸፍሉ ከም ዘለው ድማ ዘዘራረብናዮም ነጋዱ ክፍሊ ከተማ ሓወልቲ ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ጽቡቕ እዩ ግብሪ ምኽፋል ክትክክል ደኾነ ግን ተኸፋፈለ ከዓ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ተውዒሉ ጽቡቕ ምክንያቱ ሕጂ ጽርግያታት ነው ውሽጣዊ ጽርግያታት ሓደ ነገር ነው ሳተዝ ኣብ ዝሓለፍካ ተኸዓይት ነው እዚ ህዚ ኣብ ምዝዛም عبيت عايش خمسين بحال قد مثلني لوم زمن زكب جبري بمنطر معباي وشطاو اتاون موحس عرض سمركسان ترايو اب غزي كبي قبائلن وانا دايركتور بعلم زئتوت دكتور محرت بينه كلاوي مدرخ مخفال جبري 2018 عامه مرت اب كتما مقله كفله كتما قداماي ويانه لعلوت امرارحه منغستي سمويان كفلت جبرن ابسترخبلو بدمو تجميرو نزرزرو فساصين كبرابسكي جبرين داغ مهنصتن حويتن تግራይ بزبل مرح حساب كلاو مخفال جبري 2018 عامه مرت اب كتما مقله كفل كتما قداماي ويانه اب استبسرلو وان استرخبا وانا دايركتور بعلم الزلمات تግራይ دكتور محرت بينه لوم زبن زكب جبري نتግራይ بزلو ترجم ترايو اب غزيو كاكب يقبايلن نايلومي عامت نخفلو جبري ترى مخفال جبري زي كونس نهلونا تግራይ بزلو ربحا بونه تردينا سوانا ازي علت زخونكم جور مخفال زتدالوكم ملا خفلت جبرن محورسبن نقدن ازمدب زي المعوات زتوسنا فتحاوي تمطاطانا جوري اب مكاب بوانكم نخطقفلو قبوكم كتواصون بعل مازل معاتوت كلل تግራይ ملأختو يمحلالف زكب جبري تግራይን ህዝባን ዘንጸላልዎም ሓደጋ ህልውና ኣብ ግምት እትዩ ብቕኒት መብራኽ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ካይድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ድማ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ አረጋዊ እዮም ውሽጣዊ ዓቕምና ምጥንኻርን ምሕያልን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ግብሪ እንእኮ ብመነጽር ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ናርኣና ናቐነና ኢና ናይ ሎሚ ሃፍትን እንእኮ ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሕዝ ገጢሞ ዘለው ናህሉና ሓደጋ ከውጾ ይኽእል ዶ ይኽእልን ብዝብል መነጽር ብቱ ኣረኣያ ንሱን በቱ ኣንፈት ንሱን እዩ ዋና ማሓዳሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ገርግስን ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ኣተኣኻኽባ እቶትን ክትትልን እታ ክፍለ ከተማ ኣይተ ዮሃንስ ሓድጉን ኣብታ ክፍለ ከተማ ዘለው ነጋዶ ዝኸፍልዎ ግብሪ ዕውት ክኸውን ፍትሓውን ስልጡን ወሃብ ኣገልግሎት ምኽፋል ግብሪ ተዘርጊሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ህልው ኩነታት ብግቡእ ብምርዳእ ውሽጣዊ ዓቕምና أحيلنا خمسرحن مختازف تግራይ ድማ ዕውት ክኸውንን ካብ ኣቲና ዘለና ጸገም ዘውፅእ ዓርሰ ምርኮሳ መናጽን የድሊ ከፋላይ ግብሪ ክፍል ከተማና ድማ ግዜ የለን እንታይ በለ ክኸፍል በዘጋጣሚ ጻውዒተ ይቐርብ ቅድሚ ዙ መኽፈት ፕሮግራም ምድላውና መድረኻት ሳሊጥና ኢና ምስ ነጋዳይ ማሕበረሰብ ትግብሪ ታይ ክመስል ኣለዎ ዓም ዝኸፈሎ ግብሪ ለንዘበን ትጽቢት ክገብረ ይግብኦን ግልጋሎት ወሃባና ኩሉ ሰራሕትና ብሲስተም ኢና ንግልገል ኣብ ውሽጥና ባንኪ ተገይሩሎ
سو من قلت عخير له أو حدا مسكوت قلقالو زرخولو عدلون سلا زلو نسي طقم توانا رديت جن هذا تخفل زلا جبري مع اللي أنا من تايا زبل كله تردادي يو نفس رحاتنا زلنا جبري نعبيت عدي جبؤن وسان نيزول دما خفلت جبري بركحة نقعدون كراين انتخونو استتمنى لهم جبري بمنصر هلو كونتات تجري يوم يخفلو كم زلو يوم زجلتهم عمت ملو دم زيت خفل سرحتني من قست خم زلو أنا بوعلي بقولك يردني كل جزء عدخاكو عدخايا هفتنا يتجري تأيي تلكم جبري تجبره عزون تقام مخان فريتنا نسزلنا يخون تاتون ناي دحنا الناس قداس لزخنا أمينا لكن خفل خمسة لنا إيه عبرتك هزل أنا خفال جبري أبي جزء خفلن من قست استعكب جبري أبي استحسب اللو علامة قلتي بموعل تربح أن تزبيك الرجاجز عندما اتهم خفلت جبري يسوعهم تمن قست خان تلمت تلمي أو ساعات كبتر من المعت صرشي أو أنت تخبر خيي أو اشتاتي ده هزو إلى الدارات مولي إنها تسوي خافل صراحة اللي جنا خافل طلت من قصة لنا تحبر تسب حلي وتصاو سلام خينو لك صرح زي سوسو زل جوري فتحوا خينو سوسيو أو جبوا مع اللي خو عندما ما لقيا معلاني ዝተኣከበ ግብሪ ሰናይ ምምሕዳር ብምዕሳል ስሉጥ ግልጋሎት ንምርግጋጽን ሉዓላውነትን ምውሓስን ከም ዝስራሕሉ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣይተ ዓለም ገብረ ዋህድ ኣገንዚቦም ኤፍሬም ረዳይ ከም ዝስዕብ ካቀርበልና እዩ ክፍሊት ግብሪ ጉዳይ ብሄራዊ ህልውና ኮይኑ ከም ዘሎ መኽፈት ስነ ስርዓት ክፍሊት ግብሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዘበሰሩ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተ ዓለም ገብረ ዋህድ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ ግብሪ ብመንግስቲ ብልጽግና ተኻሒዱ ግዳይ ክባን ዕጽዋን ኮይኑ ከም ዘለውን ኣይተ ዓለም ገብረ ዋህድ ይሕብሩ ብሓይሊ ጽንተት መንግስቲ ፒፒ ዝበጽሐና ጽንተት ብርሰትን ከቢድ ዕንወትን ሕዝውን ዘይዛሬ ክሕደትን በደልን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ በዓልና ከይነመሓድር ከይንለምዕ ከይንልወጥ ኣብ ርእሲ ምእጋዶም እንካብዛ ዘለና ሃገር ክንረኽቦ ዝግባአና ናይ ጻዕርና ፍረ ጻማናን ረሃጽናን ዝኾነ በጀትና ሃፍትናን ጥሪትናን ተኸልኪልና ተሓዲግና ኣብ ዘይቋርጽ ዕጽዋን ከበባን ሕዝውን ኣለና ተጀሚሩ ዘሎ ክፍሊት ግብሪ ዓርሶ ምርኮዛን ምሕያል ሓጋዝ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተ ዓለም ዝተኣከበ ግብሪ ሰናይ ምምሕዳር ብምዕሳል ስሉጥ ኣገልግሎት ንምርግጋጽን ልዕላውነትን ምውሓስን ከም ዝስራሓሉ ድማ ይገንዝቡ ክፍሊት ግብሪ ብኣንደበት ህዝብና እንትግለጽ ሞትን ግብርን ኣብ ምድሪ ዘይቐር ነገር እዩ ይብል ኣብዚ እዋን መንግስትናን ውድብናን ብቁርጺ ኣብ ከተማታትና ዝጅምርዎ ዘለዉ ብሓፈሻ ምርግጋጽ ሰናይ ምምሕዳር ብፍላይ ድማ ስሉጥ ሕጋውን ፍትሓውን ኣገልግሎትን ህዝብና ምርግጋጽን ቃልሲ ጸረግዕ ዚናን መላእ ህዝብና ኣብ ዙርያ ቃልሲ እዚ ክዓስልን ብውጽኢት ድማ ዓቕምታት መኸተና ክንእክብን ክንውድብን ብሓዲእ መንገዲ ላዕላውነትና ክንረጋግጽን ዝግባአና እዩ እቲ ክፍሊት ግብሪ ርትዓው ተገይሩ ከም ዝተዳለወን ንዝቐርብ ጥርዓን ንምፍታሕውን መስርሕ ተዘርጊሑ ምህላውን ዝገለጹ ድማ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተ ሃፍቱም ወሬታ እዮም ብመንፈስ እውን ተሓጒሱ ዝኸፍለሉ ዘሎ ዕላማ ድማ ንህላወ ተጋሩ ምዃኑ ኣሚኑ ይህን ምሂን ተባሂልና ንምኽፋል ኩሉ ምድላዋትና ወጊና ዝልጠፍ ለጢፍና ግልጽ ጌርና ክሳብ ሕዚ ብኡ ዝበሃል ትርጉም ዘለዎ ዝመፀ ቅሬታታት ብዙሕ የለን ክንዲ ዝተኻኣለ ስዒቡ ዝመፅእ ነገር ተልይውን ኣብ ብቑዕ ምርዳእን ምትእምማንን መሰረት ዝገበረ ናይ ግብሪ ምኽፋል ከይዲ ክህልወና ኢና ምድላውና ወጊና ዘለና ኣብ ምትእማን ዝተደረኸ ግብሪ ይኸፍሉ ከም ዘለው ድማ ዘዘራረብናዮም ነጋዱ ክፍለ ከተማ ዓይደር ይሕብሩ ኣይ ንሕና ስራሕ ግብሪ ናይ ደሞዝ ግብሪ ይኸፍል መፅእ እዚ እሱ ብቲ ናይ ሰራርሓ ዝኒአ ምንም ኣብኡ ጽቡቕ ሰራርሓ እዩ ማለት معين قريتها من امني ولي جبر جدين زي ترف جبر ايو يقر حز زلنا يحمق وقت ابموتن حيوتن زلنا له مودم ما بكل مدى بجنزو يكون ببنك يكون بجزع يكون افتحصنا بيقرنا اتي بالسلامه وجزيه بيحقاو جزيه زلو جزياو جبر زي ترف جبر جدين كخفل زلو جبر منتاي نقل قالتي كلن محيراو قال قالتنا زو علي جبر كبعلتنا ما بعلتنا نقول زي وهاب قال قالتي عبعلتنا اتوت كنا عب لنا تقراوي كم تقراوي متن تعساسرنا تتحزنا كنوصل نخيد زعدر زي قداز زي ساعات نحنا ساعات
ስለዚህ ክንወጽእ ተኮይና ድማ ግድን ተዘላ እቶትና ክንካፍል ኣለና ዝብል እምነት ኣለና ዝኸፈልዎ ግብሪ ንሕውየት ቁጠባን ምስፍሕፋሕ መሰረተ ልምዓትን ዝውዕል ብምዃኑ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ከፈልቲ ግብሪ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ግብረ መስቀል ኪሮስ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዓመታዊ ምኽፋል ግብሪ ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተጀሚሩ ኣብ ምኽፋል ግብሪ ዝረኸብናዮም ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝበልዎ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዓመታዊ ግብሪ ንህንፀት መሰረተ ልምዓት ከተማኦምን ንሕውየት ቁጠባ ትግራይን ዝውዕል ብምዃኑ ግብሪ ብምኽፋሎም ከም ዝተሓጎሱ ተዛሪቦም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብቁጠባ ንምድኻም ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ንምምካት ምኽፋል ግብሪ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ወገናት ኩሉ ከፋሊ ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ኣብ ህንፀት ትግራይ እጃሙ ከወፊ ከም ዘለዎ ይገልጹ ብምኽፋል ይሕጉስ እየ ሓንቲ ዓዲ ንኽትህሉ እንድሕር ኮይና ግብሪ ክኸፍል ክኽእል ኣለዎ እዚ ዓዲ እዚ ንልምዓት መሰረተ ስለዝኾነ ምስ ክባል እፅዋን ከዓ ብእዋኑ ሰዓቱ ክኸፍል ክኽእል ኣለና ኣነ ሕጉስ ኮይኑ እየ መፅያ ግብሪ እንተዘይገቢርና መሰረተ ልምዓት እውን ክኸውን ይኽእልን መሰረተ ልምዓት እውን ክስራሕ ይከኣልን እታ ክልል ነዚ ዘሎ ነገር ንሕና ብፌደራል እውን ተታሒዝና እውን ስለ ዘለና መሓንቆ እውን ስለ ዝኾነ ንሕና ግዴታና እዩ ንከፍል ማለት እዩ እቶም ሰራሕተኛታት ብግዚኡ ዘተኣናግዱና ኣለዉ ሰብ እውን ብወረፍኡ ብለይቲ ትሕዙ ወረፋ ሒዙ ንምኽፋል ያው ኣብ ደገነ ውሽጢ ወረፋ ሒዙ ፅቡቅ እዩ ናተሽታት ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ኣክሱም ኣይተ ፍስሓ መብራህቱ ለምዘበን ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ልዕሊ 13,000 ከፈልቲ ግብሪ ልዕሊ 700 ሚልዮን ብር ግብሪ ንምእካብ ይስራሕ ከም ዘሎን ኣብ ዝቕፅሉ 2 ኣዋርሕ ልዕሊ 58 ሚልዮን ብር ንምእካብ ዝተጠናኸረ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣብሪሆም ዝተተሓዘተ ንምዕዋትን ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብን ምስ ኩሎም መድረክቲ ኣካላት ምርዳእ ከም ዝተገበረ ዝሓበሩ ኣይተ ፍስሓ ግብሪ ከፋሊ ማሕበረሰብ ስሉጥ ኣገልግሎት ንኽረክብ ምድላው ተገይሩ እዩ ይብሉ ዓመታዊ ትልምና 700 ሚልዮን እዩ ያው ናይ ዝኽረምቲ ትልምና ድማኒ ካብ ለን ኣከራይን ክንእክቦ ሓሲብና ዘለና 58 ሚልዮን እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ቆሪፁ ኢኮኖሚ ግን ዓሽን እንታይ ትኽእል ክፍል ይግበኦ ገይሩ ብእዋኑ ክፍል ፀውዒት ዘቕርብ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ሓጎስ ካሕሳይ ብወገኖም ለምዘበን ዝኽፈል ዘሎ ግብሪ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርጋፅን ብቁጠባ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ጸላእቲ ንምፍሻልን ዝሕግዝ ብምዃኑ ማሕበረሰብ ንግዲ ብእዋኑ ግብሪ ክኸፍል ፀዊዖም ብምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣብ ዘመነ 2018 ዓመት ዝተጀመሩ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ብግዚኡ ክዛዘሙ ዓቕና ዝኾነ ድማ ሓደሽ መሰረተ ልምዓት ንምጅማር ዝሓሸን ስሉጥን ናይ ህዝቢ ግልጋሎት ክህሉ ሰናይ ምሕዳር ክነግስ ቃልሲ ግዕዜና ክራይ ኣካመት ዝዓለበት ቃልሲ ኩላዕ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርዕ ክረጋገፀልኩም ይፈቱ ግብሪ ንልምዓት ግብሪ ንክፈል ንመግድ ግብሪ ንክፈል ትግራይና ነልምዕ ግብሪ ንክፈል ከተማና ነልምዕ حملة حدا 2018 ዓመተ ምህረት ዕላው ወፍሪ ምኽፋል ግብሪ ከተማ ዓዲግራት ተጀሚሩ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ኣይተ ፍስሓ ሃይላይ ምእካብ ግብሪ ዝዓመት ንህላው ህዝቢ ትግራይ ብዘውሕስን ፀገማት ብዝፈትሕን መልክዑ ክንእክብ ይግበአና ኢሎም ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ መንበሩ ንጉሰ ናይ ሎም ዓመት ምኽፋል ግብሪ ብዝተፈለየ መልክዑ ህዝብና ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ኮይኑ ዝእከብ ብምዃኑ ካብ ካልእ ዓመት ፍልይ ይብሎ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ኣርኣያ حساي فتحوا جبري بأقباب ونمخفال قبو كرم مدلاو كم زجبر ورديهم كفلت جبري وجنا بوجنام سن كزجات منا جونوسايد أو كينات نقدر من قصاص كتمانا أبزده خم كنتات ولا انتخنا كابز رخبنايا إن خفلا جبري تمل سان وعلى الناس اللي زخنت زتتمن لنا جبري نمخفال تدالينا لنايلو وشتاو عامتاتنا بمعبايك وطبعا عرسم رقصانا خلنا الرقاقة النخل زجبا جبري مس خفلو مخانو دما جلسام كم تصاب قديات كوميونيكيشن كتما عالتقرات زخفلو زلو جبري أب تجري تنبيرون زلو عصوان كلكلان بجت بمقلال هلاو حزبن منقسن زرقاقز بمخانو كابزخون يخون اوان بزتفلي ملكعو نخفلو خم زركبو كفلت جبري كتما شران دا سلاسة تهزاري بوم نز أبزاب ملس أبادي إفريم كبركيدان زأكب جبري قبل على تجري تنبيرون زلو عصوان كلكلان بجت بمقلال هلاو حزبن منقستن زرقاقز بمخانو كابزخون يخون اوان نلعلي بستفلي ملكعو ناخفلو خمزر كبو كفلت جبري ختما شران دا سلاسي يزاربو مالت حزنا تزقاجنا تسلفنا مسيزنا بانديرانا حزنا حنباشانا حزنا نخنكف او كلناون بسرون جبري نخنكف لنا انا تسلفنا بوقتو متينا وانت جبر مالت منقد مسرح مالتيو
ግብሪ ማለት ትምህርት ቤት እዩ ግብሪ ማለት ድማ ጥዕና ማለት እዩ ኮታስ ግብሪ ማለት ሁሉ ማለት እዩ ግብሪ ማለት ማይ ማለት እዩ ሁሉ ማለት እዩ ሞ ግብሪ ምኽፋልና እናተሓጎስና ሓንከፍሎ እዩ ዘለና ግብሪ ይቐርብ ግን ፍሉይ ኢሎም ከዓነ ምክንያቱ ዝኒሄናዮ ኩነታት መኸተእና ዝኒሄና ኩሉ ነገር ንረድኦ ኣለና ኣና ማለት ግቡእና እዩ ጥራይ ብዝብል ዘይኮና ግቡእና ኮይኑ ንሕብረተሰብና ንመንግስትና ነጠቓላሊ ስለ ዝኾነ ካብ ግቡእ ሓሊፉ ክንከፍልና ዘለና ዝብል ተጀሚሩ ዘሎ ክረምታዊ ምኽፋል ግብሪ ምስ ከፈልቲ ግብርታ ከተማ ሰፋሕቲ ዘተን ምርዳእ እንድሕሪ ምክያዶም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዝእከብ ዘሎ ግብሪ ዝተፈለየ ትርጉምን ኣድላይነትን ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕ ሓላፊ ልምዓት እቶት እታ ከተማ ኣይተጸጋይ ፀሃየ ገሊጾም ሎም ዓመት ንገብሮ ግብሪ ናይ ምእካብ መደብና ነዚ ዘለናሉ እዋን ኣብ ግምት ዝእቱን ብፍላይ መካረይቲ ሕሉፍ ካብ ሕሉፍ ዝቐነሰ ብምዃኑ ብእዋኑ መፂኡ ግብሪ ክኸፍል እናፀዋዕና ግልጋሎትና ቁልጡፍ ውፅኢታዊ ንምግባር ኩሉ ዓይነት ምድላው ከም ዝገበርና እናበሰርና መንግስቲ ንህዝብን ዝሃበኩም ግብሪ ናይ ምእካብ ውክልና ብቕንዕና ክትፍጽሙ ደጊምና ፃውዒትና ንቐርብ ኣብ ሕሉፋት ዓመታት ብዝተኣከበ ግብሪ ኣብታ ከተማ ሩኡያት ዝኾኑ መሰረተ ልምዓታት ንምስራሕ ከም ዝተኻእለን ናይ ሎም ዘበን ምእካብ ግብሪ ድማ ብዝተፈለየ መልክዕ ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ፀገም ብዘናግፍ መንገዲ ከም ዝእከብን ከም ከተማ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር እቶት ንምእካብ ከም ዝተተለመ ከንቲባታ ከተማ ኣይተገብረ መድህን ዮሃንስ የብርሁ ግብሪ ንኸፍል ከተማና ንልምዕ ግብሪ ንኸፍል ትግራይና ንቅድሚት ነሰጉም በዚ ደረጃ እዚ ልዑል ትርጉም ተዋሂብዎ ናብ ምኽፋል እናኣተወሉ ዘለና መድረኽ እዩ እዚ መደብ እዚ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ህዝብና ውዳበታትና ዘርፍታት ነጋዶ ናይ ውድብ ውዳበታት መሰረታዊ ዳዋህዮ ልምዓት ጉጅለታት ኩለን በብደረጁ ብዝተወደበ መንገዲ እንድሕር ዳ ዓሚምናዮ ዘይከኣል ነገር ዝበሃል የለን ኣማሕዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተወልደ ኣብርሃ ገብረ ጻድቕ ሎም ዘበን ዝእከብ ዘሎ ግብሪ ህላወ ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብዚ ዓመት ከም ዞባ ልዕሊ 6.5 ቢልዮን ብር ንምእካብ ተተሊሙ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ናይሎም ዓመት 2019 ክንእኮይልና ሒዝናዮ ዘለና ናብ 6.5 ቢልዮን ዝኸውን እቲ ልዕሊ 3 ቢልዮን ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ እዩ 3.5 ቢልዮን ልዕሊኡን ዝኾነ ከዓ ካብ ካልኦት ወረዳታትን ከተማታትን ዞባና ነማዓመት ክንእኮ ኢና ለህዝብና ሒዝና በብደረጃኡ ዘሎ ወዳድባ ናይ መንግስትና መሓውርን ኣወዳድባ ናይ ውድብና ናይ ህዝብና ኩሎም ዓቕምታትና ሒዝና እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ምእካብ ወፃኢ መማረፂ የለን ግብሪ ንዳግመ ህንፀትን ሕዌትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ምኽፋል ግብሪ እቶት 2018-19 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ብዕሊ ተጀሚሩሎ ንሓበሬታ ርክብ ህዝቢ ወረዳታት ብተስፋይ ታደሰ ከቐርብ ግብሪ ንዳግመ ህንፀትን ሕዌትን ትግራይ ብዝብል መራሒ ሓሳብ ምኽፋል ግብሪ 2018-19 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ብዕሊ ጀሚሩ ዓመታዊ ምኽፋል ግብሪ ወረዳ ኣምባሰነይቲ ብዕሊ ተጀሚሩ ኣብቲ ናይ መበሰሪ ግብሪ ምኽፋል ዝተረኸቡ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ኣምባሰነይቲ ኣይተብርሃ ወልዳይ ካብ ፌደራል ዝለኣኽ ዝነበረ በጀት ፌደራል መንግስቲ ብምኽልካሉ መላእ ነጋዳይቲ ወረዳ ኣብተን ዘለዋ 5 ናይ ስራሕ መዓልትታት ዝተተመነሎም ዓመታዊ ግብሪ ብምኽፋል ኣብ ዳግመ ሕዌትን ህንፀትን ትግራይ 10 ክተንብሩ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ምኽፋል ዓመታዊ ግብሪ ዝተረኸቡ ከፈልቲ ብግዲኦም ግብሪ ምኽፋል ዘግነታዊ ግቡእ ብምዃኑ ዝተተመነሉ ዓመታዊ ግብሪ ብእዋኑ ከፊሉ ዘግነታዊ ሓላፍነቱን ክዋፃ ፀዊዖም ብተመሳሳሊ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ገርዓልታ ኣይተወልደ ኣብርሃ ገብረ መድህን ናይ ሎም ዓመት ምእካብ ግብሪ ብኣንጻር ዘለናዮ መድረኽ ፍሉይ ዝገብሮም በጀት ነዳድን መድሓኒትን ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ኣብ ዝተኸልከለሉ እዋን ዓርሰ ምርኮሳና ንምኽኣል እንገብሮ ምእካብ ግብሪ ብምዃኑ ኩሉ ነጋዳይ ዝተተመነሉ ክፍልት ንክኸፍል ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ምኽፋል ግብሪ ዝተረኸቡ ነጋዶን ቻምበር ነጋዶን ብወገኖም በቲ ምኽፋል ግብሪ ሕጉሳት ምዃኖምን ኩሉ ንክኸፍል ሓገዝቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ከፈልቲ ግብሪ ብእዋኑ ዝግብኦም ዓመታዊ ክፍልት ብምፍጻም ካብኦም ዝድለ ዘግነታዊ ሓላፍነት ንክፍጽሙ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዝን ፀዊዑ ኣብታ ወረዳ ክፍልት ግብሪ 2018-2019 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 85 ሚልዮን ብር እቶት ንምእካብ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሓውዝን ኣይተገብረ ህይወት ገብረ ኢየሱስ ብወገኖም ሕዚ ዘሎ እንኮ መማረፂ ኣብ ውሽጥና ዘለው ኩሎም ፍልፍላት እቶት ፀንቂቕካ ብምጥቃም ጥራሕ እዩ ክብሉ ኣስሚሮምሉ ከፈልቲ ግብሪ ብወገኖም ዝተተመነሎም ዓመታዊ ክፍልት ግብሪ ኣብ እዋኑ
ምዃኑ ክፍጽሙ ምርኻቦም ሓበን ከም ዝስምዖም ተዛሪቦም ምምሕዳር ወረዳ ሕሳም ሎሚ ዓመት ዝእከብ እቶት ትግራይ ካብ መጻኢ ወዲያ ድኽነትን ድሕረትን ዘናግፍ እዩ ኢሉ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሕሳ ኣይተ ሙልጌታ ሃይሉ ሎሚ ዓመት ዝእከብ እቶት ትግራይ ካብ መጻኢ ወዲያ ድኽነትን ድሕረትን ዘናግፍ ካብ ዝብዝሓለፈ ዓርሶ ምርኮሳ ትግራይ ዘደልድል ምዃኑ ተዛሪቦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ሕሳ ኣይተ ዕቋይ ክዳነ ብወገኖም خفلت بأوانم كخفلي قبائلهم نقادو ورد حساب وغنم استتمن لهم قبري أبستوهاوم جزي كم زو خفلو تزاريبهم أبا وهاهبا منقستاو قلقالوت حزب زقربو مررت نمفتح عبيات عيو منقست قتما مقالة تناوي بنك سرحا كمز قبا من محدار اتا قتما آفليتو ازيز تقلت كاب كفل كتما كسابت أبيا ببركوز ركبو كإلان أمرارها منقستاو قلقالوت كتما مقالة أبزا كايرو وقمقما والسلطاناي وحايل ميكايل قسسة كم السعب كاربلناي ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለን ሰለስቲኦም ኣካላት ሕጊ መውፅኢ ሕጊ ተርጓምን ፈጻሚ ኣካላትን ተናዊዮም ብምስራሕ ከመይ ጸገማት ህዝቢ ይፈትሑ ኣብ ዝብል ዝተዘተየሉ ገምጋማዊ ስልጠና ክኢላታትን ኣመራርሓን ኣብያተ ጽሕፈትን ኣብያተ ምኽርን ከተማ መቐለን ዝተሳተፍሉ እንትኾን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ተናዊኻ ኣብ ምስራሕ ጉድለታት ከም ዘለዉ ብተሳተፍቲ ተላዒሎም ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ናይ ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ተዘይተኣቲና ኣይፍታሕ ከመይ ማለት እዩ ነጋዳይ ኮይኑ መንግስቲ ሰራሕተኛ ካልእ ስራሕ እንዳሓዝ ደላሎ ኮይኑ ከምኡ ነቲ ናይ ጠላላ ጠሊፍ ካላት ናይ መንግስታዊ ግልጋሎት ናብ ናይ ግል ረብሓ ናይ ሙሳድ መንገድ እኔ ሶዚ ሪፎርም የድሊ ሕዚ ማለት ህዝቡን ህዝብና እቲ ኻባና ተስፋ ዝገብሮ ዝነበረ ትጽቢት ዝገብረሉ ዝነበረ በዘብዚ ዘለና ኣመራርሓ ጉድለት ተስፋ ብምስኣን እዩ ዝጨናገፈና ዘሎ ስለዚ ናብ ተግባር ዝእቱ ናብ ተሓታትነት ዘምጽእ ቁርጸኝነት ዘለዎ ስራሕ እንተዘይከድና ብጣዕሚ ከሸግር እዩ ቤት ምኽሪ ዓርሱ ክኢሉ ጠጠው ኢሉ ንፈጸምቲ ክቋፀር ክካተል ክድግፍ ኣለዎ ናይ ክፍለ ከተማ ህዝቢ ኣብ መዛጋጃ ቤት ኣብ ምምሕዳር ስራሕ ፈቲሑ ፈሲሱ እዩ ዝውዕል ግልጋሎት የለን መረዳእታ ሃውና ኢልና ክኢላታት መሬት ክንጥይቕ ተለና እውን ኣይንረኽቦም መፍትሒ ኣብ ለምፅእ ሓሳብ ንለዋወጥ ምርዳእ ንግበር ክፍለ ከተማታት ኢምፓወር ይገበራ እዚ ጽቡቕ እዩ ትክክል እውን እዩ እቲ ኩሉ ሽግር ግን ብምኽንያት እዚ ድዩ ዝፍጠር ዘሎ ዝብል ግን ከዓ ብኻሊእ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ንኣብነት ኣወሃባ ግልጋሎት ዝምልከት ናይ ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ተግባራዊ ንግበር እዚ ንምግባር ምንም ዘሸግር ነገር የለን ዳይ ሙሳን ዘይሙሳን እዩ ዝኾን ማለት እዩ ካብ እዚ እንዳሓር እውን ገምጋምና ክኸውን ዘሎ ኣወሃባ ግልጋሎት ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣሎ ኣይኮነን ስፔሲፊክ ይኮን ዝኽእል ሕዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ሴክተር እዚ ኣብዚ ኸይዲ ስራሕ እዚ በዚ ደረጃ እዚ ሽግር ኣሎ ሶ ተሓታትነት ባዕልካ ትመጽእ ሓፈሻውና ገምገምና እውን ክንከይድ ኣይንኽእል ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ህልውና ኣብ ዘጋጠመሉ ኩነታት ኮይንካ እንትረአ መንግስታዊ ዕማም በዚ ደረጃ ሓፍ ኣቢልካ ምርኣይ ግድን ምዃኑ ኣመኻሪ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ኣማረም ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ከፈጽሞም ዝዓለሞም ፖለቲካዊ ዕላማታት ኣለዎ እቶም ፖለቲካዊ ዕላማታት እዚኦም ኣብቲ ኖርማል እዋን ልምዓት ሰላም ዲሞክራሲ ምህናፅ ዝብል ፖለቲካዊ ዕላማ እዩ ነይርዎ እዚ ቦቶ እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ከም ዝመሰለ ኣብ ኖርማል እዋን ዝፍጸም ዕላማ ናብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ከም ህዝቢ ከም ብሄር ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰርቫይቫል ኢሹ ወይ ከዓ ናይ ህልውና ሕቶ ስለ ዝገጠሞ እቶም ሕግታትና ነሰራሕታትናን ሓፍ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ትስእሊ ተቀራርባ እውን ካብ ናይ ህልውና ሓደጋ ዶ ንሪኢ ኣለና ዝብል ኣብኡ ዘሎ ነገር ምፍታሽ የድልዮ ይመስለኒ ስለዚ እዞም ፖለቲካዊ ዕላማታት እዚኦም ንምዕዋት ምን እንታይ ይድሊ እንታይ ዘድሊ መንግስቲ የድሊ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ዘልዕሎም ኣብ ኣወሃባ ግልጋሎት ዘለዉ ጸገማት ዝፍለጡ እዮም ከም ቤት ምኽሪ ጸገማት ንምድህሳስ እውን ይፍተን እዩ ዝበላ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ኣብርሃም ነዚ ንምፍታሕ ዝግበር ስራሕቲ ግን ዝደኸመን በብዓመቱን እናተንከባለለ ዝመፀን ምዃኑ ኣረድየን ህዝቢ መንግስታዊ ግልጋሎት ናብ ሸቐጥ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብምዃኑ ድማ ሰለስተ ኣካላት ተናቢብና ኣብዚ ዘሎ ጸገም ክንፈትሕ ክንሰርሕ ይግባእ ኢለን ሕጊ መውፅኢ ሕጊ ተርጓሚ ሕጊ ፈጻሚ ተኣሳሲርና ሓደ ኮይንና ተዋዲድና ኢደ ኢድ ኻይልና ኮፊልና ታእይሉ ለና ኣሎ ሕብረተሰብ ኣይናይ ጸገሚና ነቐድም ኣይናይ ኸ ዓቕምና ላዕሊ ይኾነልና ብከተማ ልፍታሕ ብክፍለ ከተማ ልፍታሕ ብጣብያ ካብ ከተማ ዓቕሚ ልላዕሊ ታእይሉ ይንፈትሑ ንሕና ብኻሊእ ወይ ላብ ክልል ልኸዲልና ወሲድና ላብ ኣክሽን ወሲድና ክንሰርሐሉ ለና ልብል እዩ ከም ቤት ምኽሪ ሓሳብ ክብደልየ
ከም ቤት ምኽሪ ንምትእታው ቴክኖሎጂ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ እዩ ዝበላ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኣበባ ስለዚ ተሓባቢርካ ነዚ ናብ ተግባር ዘእቱ ስራሕቲ ክስራሕ ይግባእ ኢለን ስፖርታዊ ፀብፃብ ንዘቕረበልና ዮሃንስ ኣሸብር ካብ ልቢ ኢና ንመስግን ነዚ ሰዓት ዝመረፅናዮም ዜናታት ናብ ዛዚምና ብሩኽ መዓልቲ